کیا نظارہ ہے، آپ لوگ دیکھیں کتنی پیارا ہے. ابھی ہم لوگ موٹر وے پہ تھوڑا رک گئے ہیں ایفٹ آبادی. ابھی ٹرنل میں جائیں گے. یہ ٹرنل ہے. دیکھیں کتنی پیارا ہے، بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم لوگ جنت میں ہیں. ہاں جی بھائی کیا فیل کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. زبردست. وسیم بھائی آپ بتائیں. کاشف بھائی آپ کہاں ہیں؟ بہت زبردست. ابھی ہم لوگ ادھر انٹرچینج پہ کھڑے ہیں اور ہمیں راستہ بھول گیا ہے، تو اس لیے بھائی گیا وہ سامنے پوچھنے کے لیے. اور احمد بھائی، سبحان اللہ کیا مزے کی جگہ ہے. آگے تو اور مزہ آنے والا ہے. گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ موٹر وے پہ ہزارہ پہ ماشاءاللہ کتنی پیارا ویو ہے. اور ادھر سے اذان ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے ہم لوگ جیسے جنت میں آ گئے. آگے بھی اور بہت اچھی اچھی ویڈیو بننے والی ہیں، تو آپ نے دیکھنا ہے، انجوائے کرنا ہے، مزے والے.
बाथरूम में जा रहे हैं और हमारी कांपे टांग रही हैं। कहाँ बाला खुद जा रहे हैं। ये क्या है? बबल है? कितने का है? 50 रुपए का। तुम्हारा नाम क्या है? रहमानुल्लाह। कहाँ के हो? पेशावर के हो और इधर बालाकोट में रहते हो? अच्छा, हाँ मानसेरा में रहते हो। अभी आप डेली इधर आते हो फिर जाते हो? अच्छा, और कोई नई ताज़ी इधर का अच्छा खाना किधर कौन सा है बताओ? अच्छा खाना? हाँ, अच्छा खाना चपली कबाब इधर का अच्छा है। हाँ, बाजार में ऊपर छत। बाजार में और आगे जाएं ऊपर जाएं? नहीं, बाजार में जाओ ना। हाँ, बाजार में जब जाएगा उसको बोला जिसने आपका कबाब किधर है वो ऊपर छत पे है। अच्छा छत पे बिठाओ। सामने 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 सामने। चलो ओके, हम लेता है। ये देखें जनाब, पहाड़ पहाड़, ये देखें दरख्त, सरसब्ज, वाटर कैनाल। खूबसूरत है। इस तरफ पहाड़ और इस तरफ बादल। सुभान अल्लाह। होटल पे है ये असल में। अभी हम दोबारा पेट्रोल डाल रहे हैं। अभी बहुत ऊपर आ गया हम लोग।